Pangadyan sing kita ni amunin ayat na sa amin sungat usab buton ini. Ayat hangpu tag 5 pa ayat hangpu tag 1 halam min suratul Fajr. Suratul Al-Fajr. Qala subhanahu wa ta'ala fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Allahu akbar. Magiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala duain diara makna sin ayat ini. Ikaisa niya manunjuk pa mga sila tao dayahan. Ikarwa niya manunjuk pa mga sila tao miskin. Biya kato tani ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haparaman sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Allahu akbar. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ini, hama na niya makaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila in mga manusia, ada nga mga kaibanan manusia. Biasing kita ni mga manusia. Biya kato taning ini makaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya kato tanyo. Apabila tawakan in mga kaibanan mga manusia, apabila sila tandasun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inta tandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Amo na indihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alta. Papagdayahon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pataurunin pilak nila. Pataurunin gusi nila. Pataurunin bulawad nila. Pataurunin alta nila. Halawon simbya mga bangko yaon bihayan. Amun yan makakasan si Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sabi ito, idza mabtalahu rabbuhu pa akramahu. Apabila inambuk ipon, tandasun sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin uno-uno na ni'mat. Ni'mat, alta, patawa ni'mat, uno-uno na amuin, mulyahun ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ni ada yang mga pagmulya sin Allah subhanahu wa ta'ala hamuk tahu amin tatanda sa diyaon amo na in papag dayahon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'amahu papag dul bayahon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ni'mat pagkabaldayah papagdayahon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo niya. Hati niya na ukabun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ni'mat dahin doon kaniya. Hinangon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala din nga mga taudayahan. Allahu akbar. Pag-uwas mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak tuman siya ini. Piapagdaya na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon ni sasakatan niya. Yaon na in mga kayupayupan niya. Mga binatang bihan amin makaon. Yaon na in mga asawa niya lang ta mga upat bihan. Yaon na lang tayo mga sin niya. Kataan simbang kulong tabihan. Kaya depositan niya bihan si mga sin niya on. Atawa mataod panganak niya, baldaya siya. Bihat. Ini ada yang mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na ito ingaton. Dahil nga sabi ito, agi sin Allah subhanahu wa ta'ala, hayat niya. Mga pabila, tanda sunna mo, hinabuk manusia. Mulyahun na mo siya. Papagdayahun na mo siya. Bihat. Amin na taling matatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kana ayaw ko kani mga sila sakat sila dayan batin niyaon batlong ta insin niyaon bat wayro pasupatan sin Allah subhanahu wa ta'ala daydon hati niya insin niyaon bat amin sila tuod bihanin bi mga tagkawasabihan amin nahasil nila yaon Allah subhanahu wa ta'ala ra nagdihil kanila yaon. Amin yan mga kakasiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabi in riziki yadto siya hali darat sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon in riziki. Kaya pagmilikan sin Allah subhanahu wa ta'ala in riziki yun halam lima sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiyo-siyo na sadya inamuin dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amulyahun niya. Dahil nga sabi ito hisiyo-siyo imulya sin Allah subhanahu wa ta'ala pia pagdaya siya di hawa singgumi pia tao dinalta niya bihat. Pag si mga manusia ini hawak to sila nagkarayahan na
namamong na sila, fayaqulu rabbi akraman. Na ako na inilaw na intao miulya sinallahu subhanahu wa ta'ala sabab simpilak keri kako na mutapal. Isin ko lang na yun na bangko. Way ko palaw na kiaragdakan. Isin ko lang na yat tulaw na hambuk tao bibusan. Way ko palaw na nasukot. Bihanin kahalan sindayahan. Inuntong lang na sinambok pagturi ko yaon. Way ko palaw na nawista. Aminanin kahalan si mga tao dayahan. Mga sila natiyopikan sin Allah subhanahu wa ta'ala, napakahakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi at tuwin agisim mga tao ini amuin, papagdul bayaon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ni'mat niya, inagin nila pa, yaqulu rabbi akraman. Ako na inilaong na imanusia, miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab yari nakakuin mga kanikmat-nikmatan, amuin kabayaan ko, amuin wairun hasil sin kaibanan, amuin yan inagin nila. Na makaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala habang mani sabi mga sila amin kiyari hilang sinalta biya ini nahinang ito amin hikarida kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala salta nausal nila hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabang kayo manandayahan tabi ayaon magbantog sadya sin mga pamulawad nila iwan sinalta nila iwan sa sakatan nila iwan sin luag sin hula nila so makawadi sila bisan magnapaka magsadak ka pa mga sila barhajat ampa sila imian kami na imiulya sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab kami mataudsin. So makawain kaunan nila wairo nila yusaling sin yaon pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabi at tubukon na sila matan amuin. Dahil nga mga amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagdaya nila yaon. Hati na intatanda sa niyaon amin dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon niyaon bat manunjau kinasin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Bihayan. Manunjau kisadja bat ulong na yan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang apabila intaw dayahan siya. Nagnanapakahakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sila nayad tuin sa rayaw-rayaw. Pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa bang imian sadya kami na ini sa rayaw-rayaw miulya sin Tuhan. Sumakawa di na magsadak ka di na magjakat sin pangalta. Hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala patukwa bihajibahuhum. Mahinang dayad to pilin sahan ni pagpilin sa kanila in pangalta nila hadlaw akhirat. Makaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dhalik. Amin yan mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nga mga amuin. Mano sa mga pabila sila karihilan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imiyan sila na kami na ba inilaw na miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kan mataw pilak na mo. Tayo manghod. Hoon tayo manghod bunaling kayo mo sumakawa. Bangka mabaya si mulya huntod sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pilak bius kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala yan. Pag napakahan hadaan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin yan mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sumunod ayat biyita sin Tuhan na to Rabbul Alamin wa amma idha mabtalah faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Na ayat sumunod ini mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga pabila mga manusia bihayad to amu intanda sun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dila sa tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tandasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intatandasan iril ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala pakadara alayhi rizqahu. Pasigpiton sin Allah subhanahu wa ta'ala in rizki niya. Hati niya balkanan siya bihayan. Pagubos dayahan siya bihan. Upamahan yan intaw yung dayahan. Pag-ubustian da siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insin niya piyatiyo tiyo. Tatandasan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tayo mahud ko agama Islam. Jari niya tianda siya. Inkarya salin niya dayahan. Pag-ubustian da siya sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Piyakipot tatawakan. Inkarya salin sin pangalta niya maluwag salta. Piyakipot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyasigpit in kabuhianan niya. Hasab sin tatandasan ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agi sin Allah subhanahu wa ta'ala habang ataw biya ini amin kulang dai namun pamarat saya. Hapakadaran iban sila amin tatandasan sin Allah. Agi sin ang Tuhan na to Rabbul Alamin pa yaqulu rabbi ahanan. I mga manusia bihayad to mga pabila sila tandasun sin Tuhan Rabbul Alamin.
amun pakinamun sila kasigpitan, halo kay sing kabuhi nila. Doon na kain karya sali nila amuin altaan pagbubustian das sila sinallahu subhanahu wa ta'ala diagdagan inaltaan nila inipainagi nila hinagi nila mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala fayaqulu rabbi ahanan ako na inilaw na intao amin lando hina sinallahu subhanahu wa ta'ala la hawla wala quwata illa billah mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala mga yaon tatandasan sinallahu subhanahu wa ta'ala. So ay tatay maun mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tatandasan sinallahu subhanahu wa ta'ala mga pabila yung pagdaya mo. Inig sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kita niyo ba mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala in kisah sin Nabiullah Ayyub alaihi salam. In kaunan niya ni hambuk nabi. Miulya sinallahu subhanahu wa ta'ala hambuk siya dayahan malagguin. Hula niya. Amun yan, aun panganak niya. Mataurin sin niya, mataurin kahayop-hayupan niya. Sumakawa, tianda sinallahu subhanahu wa ta'ala. Unin hinang sinabi Allah Ayyub alaihi salam, nagsabar siya. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Napain kayo manan mano siya tawiyayaw. Mga pabila, tanda sun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bisan pangkaunan siwi-siwi da. Na mamong ligaw tawi ayon patuhan. May tay sa balong na kami sa jailin piya paratungan simbiha ini. Dihani pagpamong nila. Kaya ulungan ko sinallahu subhanahu wa ta'ala o kaumyulya sinallahu subhanahu wa ta'ala tumtuma intatandasan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Intatandasan sinallahu subhanahu wa ta'ala halukay sing kabuhi mo tandasun ko sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tumtuma anna dunya darul ibtila wal akhiratu darul jaza. Amun yan makaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ingata sa bunal to din dunya. Dan ini pag tatanda sa mga sila beriman. Saltain adlaw akhirat hipaghahasil mo sinamuin ibadat mo yari amun na hinang mudiha dunya. Hangkalang Imam Ahmad rahmatullahi alayhi. Hagi Imam Ahmad rahimahullah. Ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru jazain faman lam ya'mal huna nadima huna. Allahu akbar. Hagi Imam Ahmad rahimahullah in dunya ipagi ibadat hati niya tandasun ko sin Allah subhanahu wa ta'ala na suwi ko magsabar amin yan salta tatasan mo yan to. Hakana sinallahu subhanahu wa ta'ala. Waing kaunan mudayahan na inang kau miskin. Pagsabar kau pa Allah. Yung kamamungli kau patuhan. Sawabi niyan tatandasan kayo. Buang kau yan. Nakapasa tatandasan yan. Malagguin. Pahala mo pahadarat sinallah. Innama yuwappas sabiruna bi ghairi hisab. Innama yuwappas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Intatain. Tutong basan si mga sila amuin mapati sabarun. Hauno-uno na tatandasan. Piara tong sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala di nila maitong mamatik-matik intutong basan hirihil kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala sabab sin pag-amal nila marayo o iwan sinamuin pagsabar nila hakan sinallahu subhanahu wa ta'ala doon na mga tatandasan piara tong kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Dengan sahabat kay Imam Ahmad rahimahullah in dunya paghinangan siya ibadat amin tiutat sin syara iwasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhiratu daru jazainin adlaw akhirat. Dain doon mo mapusuin amuin lugto mo di dunya amin ibadat mo yaon. Adlaw akhirat mapusok na to yan makakasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agi Imam Ahmad rahimahullah faman lam ya'mal huna hisiusin wa iru nagibadat wa imiyaga da Quran apamando sin Allah iban pamando sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pag-agama din di halam sin agama Islam agi Imam Ahmad rahimahullah nadima hunak magsusunda si adlaw akhirat pangapabila mabut na in adlaw pag huhukom ataw kan mga apabila mabot na inadlaw ipagbibista sin amal magsusunday mga mano siya biya ini makasiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala day nga sabiad to ayaw to kita niyo makakasiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala mamung ligaw mga apabila aun tatandasan dumatong kato tani amin niya ayaw kita na mamung ligaw bangsa pa maun tatandasan di matong kato tani ando magsabar kita niyo mga kaulungan sin Allah magsabar kita niyo
Magsabar kita no mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agisin Allah subhanahu wa ta'ala panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isbir kama sabar al-ulul azmi minar rusul. Ya kau Muhammad, o kau Nabi, o kau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagsabar kau, aunain pangatayan mo nga mga magsasabar. Biya sing kapag sabar si mga ulul azmi minar rusul, amuin mga sila kanabihan, amuin piaturunan sila Allah subhanahu wa ta'ala, kitab sab sila na ini mga kanabihan, amuin malaggo impanandas kanila. Muna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amuin nabi kahinapusan, amuin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nga mga tiandas sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin tatandasan sangat in luag ni ataw kan sangat ilaggo sin tatandasan panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naiwan na si mga sila amin nabi na kaunabi anakan Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, Nuh alaihi salam. Sila yan din nga mga ulul azmi minar rusul. Amun yan mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan na si mga kaibanan pa amuin ulul azmi minar rusul. Amin kaya paturunan sin kitab. Iwan na si mga Taurat, iwan si mga Injil. Taurat kan Musa, Injil kan Isa alaihi salam. Dahil nga sabi ito mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala insaway na to paaw nun halaw sin jantong na to inkasabar. Hakana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkitan nyo, rijikan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangalta. Na ayaw kita di magbantog na kami na sa ini biya mga sareo-reo miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala kami mataw dinalta bunal. So makawa mga pabilay inalta mo yan wayro mo piyak napakahakana sin Allah tumtuma inalta mo yan agi sin Allah subhanahu wa ta'ala patukwa biha jibahum hinangon da sin Allah subhanahu wa ta'ala inalta ano yung pilinsahan pag-usin pilinsahan natin pagpilinsahan no ipagpilinsakan ni hadlaw akhirat la hawla wala quwata illa billah. Dahil nga sabi ito mga pabila ikaw na sintaw yung dayahan na hinang niya in kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagnapakasya nagsadak kasya iwan nagzakat siya mga pabila dumatong in jangkaan sinipagzakat siya natin umbol sa to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Dahil nga sabi ito mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bangkitan no tiandas sin Allah subhanahu wa ta'ala insuway na to amin kasabaran hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala amin na makakasan sin Allah subhanahu wa ta'ala impatumtum sin kami wasihat mo na muna paginhawaran na mo lapay na kamo subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.